Lalabas na tunay na kulay. Okay na? Louder! Iba na kaming narinig. Sino ba tumingin? Nakasagot daw. Yes. Ano yung Bluetooth? Ano din yung Bluetooth? Hindi. Hindi. Makatanggap sila ng mic tsaka digicam. Yun daw. SLR daw yung sa champion. Hindi ko malapit. Flower base. Hindi. Flower base. Contest na yun. Yung timer. Poinsettia. Everlasting. Si Catherine pala nandito, no? Miss Mercury. Dolphy ba to? Baby Kawai. Shamsi ito. Ulap. Yung Monday, bagyo nung Monday. Yes, hindi ako mabubunot. Barkadang tunay. Joe na lang hindi. Hindi. Oh, anong time? Ilang minute? Ano ba yan? Table top. Table top. Hindi. Dali. Dali-dali mo alam yan. Ba't galit ka? 10, 9, Ako, bubunot. Asa na? Nakabunot na. Okay. Nin. Ay, alam mo, lumayas ka na. Hindi ka kasali. Sa lalaki si Father. Kasi Abby. Saka si Abby. Father and Ay, veterano to. Father. Senior yan, senior. Ay, pedophile. 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 Hey, new word for the day. Okay. Timer starts now. Wow. English ba? Uy! Ingay. Nasa mo, Father! Mahiyain. Oo. Contest to. May contest bang ganyan? Oo nga. Hello, Abby. Mahirap to. Oh, pang mayaman yan. Bulaklak. Galing. Meron pa pang mayaman. Umingay. Nakalala kasi na resistensya. Star gainer. Bagay. Ayan na. Ay, oo. Sa keyboard. Tigidig. 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 Marami alam yan, veteran yan. Ako, paborito niya yan. Paborito niya yan. Regular bilas.